حابة تزين للولاد، حابة تغيّر جو عن نفسها، عرفت يعني بالرغم من كل هالأزمات اللي عم نمُر فيها، هيدا الشهر مرّة بالسنة بييجي ولازم نفرح فيه، فكتير عالم حابة تزين، بس الغصّة بالقلب بتضلّا. عم نجيب زينة رمضان وعقبال عم نحكي يا رب بالصحة والعافية. الله يحمي أهلنا في غزة ويبعث لهم أيام حلوة غير الأيام اللي مرقوا فيها. الوضع ما بيسوى وقلبنا وعقلنا عند أهل غزة، كيف نحن بدنا نحضر؟ نحن إسلام، نحن إسلام وأهل وإسلام بغزة عم تموت والأطفال عم بتموت. الظروف الصعبة بعدنا عم نحاول نعيش رمضان أفضل يكون فيه خير وبركة على الشباب. जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसने आवाम का जीना ऐसा दोबर कर दिया है कि ज़िंदगी सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। आज बाज़ार में आए खजूर की कीमतें 700-800 रुपये बता रहे हैं। एक ही छोटी छोटी मामूली चीज़ जो हम पहले 100 रुपये में लेते थे अब हज़ारों तक पहुंच गई है। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। मुझे अफसोस होता है आज मैं बाजार आई हूँ, आप यकीन मानिए मेरा दिल हौल गया। मैं 20,000 रुपये लेकर आई हूँ लेकिन 20 चीज़ें भी मुझे नहीं मिल सकी। मुझे 20 चीज़ें भी नहीं मिल सकती। मैं सोचती हूँ कि मैं ये रमज़ान कैसे गुजारूंगी। मेरी आंखों में आंसू हैं। हुकूमत इन आंसुओं को देखे और गरीब आवाम का भला करे। इसलिए 2-4 रमज़ान पैकेज देने से मसला नहीं हल होगा। दस 10,000 रुपये लेके निकला था कि यार वो मेरे को मसाले और थोड़े से चावल और ये थोड़ी चीज़ें ले लूँ। लेकिन आप यकीन करके मानना कि 5,000 रुपये मेरा खर्च हो गया। मैंने अभी कोई ऐसा सामान नहीं लिया। जैसे चावल हो गया, इलाके में 400 रुपये किलो चावल मिला, यहाँ पे भी 400 रुपये किलो मिला। आटे के स्टॉल लगाए जाए, इसी तरह चीनी के स्टॉल लगाया जाए। कोई ख़ास पैकेज है रमज़ान के हवाले से और ये DCSC को भी पाबंद किया जाए। ये जो स्टॉल लगे हुए हैं इनको चेक भी किया जाए आया कि ये लिस्ट के मुताबिक बेच रहे कि नहीं बेच रहे। इनको भी पाबंद किया जाए। रमज़ान में पहले से गरीब आदमी पिस रहे हैं और रमज़ान आ गया और इन्होंने महंगाई कर दी है, ताकि गरीब का चूल्हा तो जले ना कम से कम।
ada tradisi kita lah sebelum Ramadan tiba, bisa kita nyekat ziarah untuk mendoakan almarhum, almarhumah, orang tua, nenek, semuanya lah kerabat. Ya semoga di Ramadan ini kita akan lebih khusyuk, lebih berkah untuk menjalani Ramadan kita dan lebih semoga lebih semuanya lebih dilancarkan lah segala urusan apapun. agar bisa Ramadan ini insyaallah khair mungkin fikisha alhamdulillah nafraya sisi Islamu insyaallah Ramadan ini naomba Mungu ifikishe iko sawa kila kitu alhamdulillah. All over the world today, Muslims are prepared to pray the night prayers, to fast during the day of Ramadan, to give sadaqah and zakah as much as possible, to reach out to those who are less fortunate in our society, and also to help one another in terms of solving some economical, social, and problems that are facing us in one way or the other. فجيت ويلا الآن ميوي لا تكتب أو أرسام تجي فيها تكتب daga da bare bulu daga da bare awal do jamat pa khaliq pa
دغه خرما باندې په دې سواد زیات دي موږ هم دغه د پاره د خرما راني سوال ته وړو بیا روزه مات باندې خورو دغه پوړی چې موږ راوړو دا د نور ولایتو څخه په دغه ولایت کې تقسیمو ولسوالۍ ده او دغه بل وخت نه پکار چې بیا له روژې مات شي دا د روژې مناسبت دی او پروژې زیات پروژې کوي امسال ماه رمضان ما تداخل پیدا کرده با عید نوروز. خب از قدیم ما این داریم که یه جوری توی عید نوروز خونه تکونی میکنیم، همه چیز از نو میکنیم. خب الان ماه رمضان هم که با عید تداخل پیدا کرده قرار ما دلمون هم تکونی بدیم، یه جورایی یه چیزایی رو از نو شروع کنیم.